आपण आउरी शिकाते आमे घर आराम से बसुचे छुआ माने सकाळू 10टा रु 4टा जाउचती सेफ रो रहउतबे छुआ माने आपण एमती सेफ करचती आज दिला टीचर पळेबे सेठी मीटिंग अछि एसआर पळेबे बेतनटी आपण को वर्षा छाड़ दे आपण ताने प्रेग्नेंट करी छाड़ दिथिबे। पुणी एक असदाचरण अभियोग छात्री मानक असदाचरण अभियोग रे शिक्षक निलंबित बेतनटी ब्लॉक अंतर्गत एक उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रमोद कुमार महंत से विद्यालय 6 रु 7 जन छात्री को विभिन्न समय चॉकलेट देवा गेल करबा और कोଳରେ बसाइबा एवं प्राइवेट पार्ट रे टच करिबार अभियोग होईछि। एही अभियोग गत जुलाई मास 19 तारिख रे होइतिबा बेले तार 3 दिन पर जुलाई 21 तारिख रे बेतनटी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विप्लव कर से शिक्षक को निलंबन करिसंती। मो झील उपरू कथा आसो मु कार की डरे आपणकर भी गोटे झील अच्छी गेल करते मन हो झील को करतु आप आम परिवार फैमिली आपण परा गुरुजन गुरु परा आप शिक्षा देवे कुटर बस गेल करिया माने कौन हो जदि भी कले गोटे झील को झील कर मो झील को झील कले गेल कर 8टा 9टा झील को गेल काली पुणी आपको झील को गेल किस बुझेबे आप तो जिते बड़े आसे कई बार पाठ पढ़ा आप देखे सब मोबाइल खचुवे नने काल को बस कुटा कहूँ सेटा भी कहूनी आप गवर्नमेंट जॉब कर बसिकी भी पैसा ने पढ़े भी पैसा ने पिटिकी बाकी पैसा नहीं पारे गेल कर पैसा नौ ना मत गेल कर केमी गेल कर पशिशु आप कुटर आप कुटर मु बसु केमी गेल करूँ आप झील को डाक प्रकाश बाबू गेल करेंगे आप बसते से 18 किस मारे केमी लगे आप साहस देला किए मो झील को 18 किस मारते ना ना आप खराब ना शिक्षकता कहते साहस दौचु किए 18 किस करते अपमान ना बाटर घाट जेडी गने देखा खुशी आसी सेडा नाही संपर्क कई दिन मु आज तो बेसम्मान करथिन एते कथा हमें सुनी छ आपन बाबद कई दिन आपन बेसम्मान करथिन एते बड़ घटना घटी गला एठी एफएम कॉलेज रे घटना तथापि आपन किसी ये कोन ना मो तो सब निरो माने जेटा बहुत दिन के छुआ सारो गुरु कहि सार से कथा हमके वाडे ली छ सारो कर तो किछि कान धरबा दरकार नै कान धरबा किछि दरकार नै सारो कर भी गुटे भूल अछि जत्ते बेले कोइली नानी कंप्लेन करले सार जणै थिले गार्डियन को कोइली नानी गार्डियन को पहले हम घर जा आई जे किछि का को केला माने ताने समान डोरु चंती बना कर पचार कोइली नानी देख पचार जदि आपन जदि एते ट्रांसफर पळे जांदा केडी गां एते घर काई कोन एटी अपमान हेबे ई करी यादी विरक्ति हो केबे दी गोड़ कर देनी जानि बेनी बहुत मुंडी जो कि गरम ही जे किछि बुझिबेनी ती झियो को भाबु चंदी तितिराने आज सकाळे स्कूल आसला पर 7 दिन पर छुआ झियो को भाबे तू घर किस कहिछु हम तो सकाळे गेल करेला से छोटो आपन एजुकेशन आपन ट्रांसफर नि जाळ पळांतु आपण आउरी शिकाते आमे घर आराम से बसुचे छुआ माने सकाळू 10टा रु 4टा जाउचती सेफ रो रहउतबे छुआ माने आपण एमती सेफ करचती आज दिला टीचर पळेबे सेठी मीटिंग अछि एसआर पळेबे बेतनटी आपण को वर्षा छाड़ दे आपण ताने प्रेग्नेंट करी छाड़ दिथिबे की वर्षा आपण छुआ छाड़ गया आपण को पाखरो किस पंतो कथा चल जे पर 18 किस मारचती आपण एतर गुल्लू मारचु ना मन वाला मत डाकिलेनी मु आस्ताती एही अभियोग विद्यालय शिक्षयित्री करथिबा बेले विद्यालय प्रधान शिक्षक परिचालना कमिटी अभिभावक घटना को स्वीकार करिसंती। घटनार प्रकाश जे एही विद्यालय 6 रु 7 जन छात्री शिक्षकों खराब व्यवहार नहीं शुक्रवार दिन प्रथम सहकारी शिक्षयित्री को जणाइबा सहित प्रधान शिक्षकों को मध्य जणाइथिले। एही घटना छात्री माने 18 तारिख शुक्रवार दिन बापा मां पाखरे प्रकाश करिबा परे 19 तारिख दिन विद्यालय परिसर रे स्कूल कमिटी पक्षरु ए बाबद रे एक स्वतंत्र बैठक अनुष्ठित होइथिला। बैठक रे शिक्षकों को सबुदिन विद्यालय को न आसिबा पई निष्पत्ति नेबा सहित बेतनटी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आवेदन अवगत करा जायथिला। ए संपर्क रे बेतनटी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कहिसंती जे अभियोग पाइबा परे एक तदंत कमिटी बसाइबा सहित एक तदंत रिपोर्ट उपरिस्थ अधिकारी को पठाइबे बोली कहिसंती। अस्थायी भाबरे 15 दिन पई अभियोग होइथिबा शिक्षकों को निलंबन करिसंती। ए संपर्क रे सहकारी शिक्षयित्री को पचारिबारु 6-7 जन छात्री मो निकट रे अभियोग करथिले बोली प्रकाश करिसंती। कह
ସେଇଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ସତ ଦେଇକି କୋଳରେ ବସେଇଥିଲେ ଡେଲି ନା ଏମିତି ଥରେ ଅଧେ ଆମର କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତାପରେ ସାରମାନେ କରିବେ କୂଳରେ ବସେଇବେ ଆଉ କୋଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅ ଜୋରସେ କହିବୁ ସାର୍ 11 ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି 11 କେଉଁଗୁଡ଼ାକର 11 ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଗାଲିରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଘରେ କହିଲୁନି କହିଥିଲେ ଦେଇକି ମା ଫୋନରେ ସାର୍ କହିଲେ ସାର୍ କିଛି କଲେନି କହିଥିଲେ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ହଉ ତାପରେ ଘଟଣାର ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 18 ଜୁଲାଇ ଦିନ ମୁଁ ଯେହେତୁ 3:30 ବେଳେ 8th କ୍ଲାସରେ ବସିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି ତ 6ରୁ 7 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ଯେ ଦିଦି ଆଉ ଆପଣ ରାଗିବେନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ରାଗିବି କ'ଣ ବଦମାସି କରୁଛ ତ ସେ କହିଲେ ନା ନା ଦିଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଉ କୁହ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲି ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ମାନେ ଏମିତି ଖୁଲାସା କଲେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି ତ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଶୋଧିବାରେ ଲାଗିଲି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଟିଚର ନାଁରେ କେମିତି କହିପାରୁଛ ଏଇ ସବୁ ଏଦିନ ଯାଏ ତ ମୋ ସହିତ କେବେ ବି ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନଥିଲେ ହଠାତ୍ କିନା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତିକା ସବୁ ମାନେ ଖରାପ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ବିହେଭିୟର ସେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିଲି ଯେହେତୁ ତାପରେ ପରେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନ ଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବ ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛୁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଫୋନ କଲେ ସେ ଫୋନ କରିକି ମତେ କହିଲେ ଦିଦି ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଡି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସିଏ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବା କଥା କରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ତ ଟିଚର ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ରହିଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ମୋ ପିଲାକୁ ଏମିତିକା ଗେଲ କରିବା ବାହାନାରେ ମାନେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗାରେ ସେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପିଲା ଆସିକି ମତେ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନା ହଁ ସିଏ ମୁଁ କହିଲି କେବେକା ଘଟଣାଟା ନା କେବେକା ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଓଝା ସାର୍ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକକୁ କହିଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ସେ ତାପରେ ଆସିକି ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି କରନ୍ତି ବୋଲି ନା ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଗରୁ ତ କେବେ ହେଇନଥିଲା ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଲେଣି ତାକୁ ତ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ପାଇନଥିଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁ ଏସଏମସି ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ଯେ ଘଟଣା ସତ ବୋଲି ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସତ ବୋଲି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଏସଏମସି ଡକା ହେଲା ଏସଏମସି ର ମିଟିଂ ହେଇକି ପାସ୍ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯିବ ଏବଂ ଅଫିସରକୁ ତା ବାବଦରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ ସ୍କୁଲ କମିଟି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ କାନ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାର ଜାଣି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବଂଶୀଧର ଓଝା କହିଥିଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ କମିଟି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଗଣଶିକ୍ଷକରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରି 2008ରେ ରେଗୁଲାର ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ଡେପୁଟେସନରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନଭେମ୍ବର 14, 2018ରେ ବେତନଟି ବ୍ଲକରେ ଜୈନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ 243 କେସ୍ ନମ୍ବରରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାର ବେତନଟି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ହୋଇଛି ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣେ ସେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଦେଇ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ଶିକ୍ଷକ
ସେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ सहकारी शिक्षयित्री कल्याणी साहू से लिखित भाव में मते गोटे देइथिले जो येटा तांकर अभियोग देइथिले जे प्रमोद बाबू तांको शारीरिक भाव में मानसिक भाव में टिके अब्यूज करछंती फिजिकल टच कथा कहतु बा तांको विभिन्न प्रकार अशालीन इंगित करवा ये कथा तांको भीतर थिला सी तापरे तांको विद्यालय गोटे मझे कौन गोटे पाइली आपन गोटे भाइराल भिडियोटे जो थे कि तांको छुआ गुड़ा पचरा हो झील छुआ गुड़ा पाखापाखि 5-6टा खंडे झील छुआ हम बोधे से कहते सार आमको कोल बसाती बा चुमा करती एमती सेमती फिजिकल जो एब्यूज आम छोट छुआ कथा कहवा से जापर ना बैड टच बोली से अनुभव कर छुआ आउर अभियोग जड़े स्कूल झीर माँ बोधे मत लगुच सी कहते सार को पचार ये गोटे वीडियो मुझे देखिली आसला मो नजर को तेणु निर्दिष्ट भाव में छुआंकर भविष्य छुआंकर सिक्यूरीटी एवं शिक्षयित्री सिक्यूरीटी मुझे स्कूल रू माने अल्प दिन टेम्पोरारी सस्पेंड कर शिक्षकों छोट छुआ प्रति बहुत खराब दृष्टि थाए एवं सरकार को दृष्टि दृढ़ कार्यानुष्ठान होगा दरकार स्कूल मीटिंग डाकी प्रत्येक मेम्बर आसते मीटिंग बसिकी लेखापढ़ा कर बीओ सार को दिखाई रेजल्ट कौन रेजल्ट खाली जहाँ शुणी सार सस्पेंड होती स्कूल 5 जन स्टाफ थे जड़े सस्पेंड जड़े रही आउ जन डेपुटेशन पड़े बर्तमान 112 रू 110 भितर पिला 3 जन स्टाफ पाठ पढ़ा जहाँ हो छुआ मान भविष्य अंधार बर्तमान कहले तो मोटे आसबे ना पिला माने तापर स्टाफ गोटे पर गोटे कने स्टाफ कमिला छुआ मान पाठ पढ़ारे विशृंखला हम शिक्षक जिते भल शिक्षक ने भी जनका देकी आ 5टा शिक्षक बदलाम हेबे। मयूरभंज जिला बेतनटी जयंत किशोर नंद गोस्वामी रिपोर्ट दिगंत न्यूज।